মহারাজা ওয়েলকাম, ত্রিপুরা মুক্তিদাতা মহারাজা ওয়েলকাম, জাতি জনজাতির জনপ্রিয় নেতা মহারাজা ওয়েলকাম, মহারাজা ওয়েলকাম, মহারাজা ওয়েলকাম, জাতি জনজাতির জনপ্রিয় নেতা মহারাজা ওয়েলকাম, মহারাজা ওয়েলকাম, মহারাজা থানা কেন্দ্র মহারাজা খাবাই খোবাইলাম সগো, সামনে কেন্দ্র মহারাজা খাবাই খোবাইলাম সগো, মহারাজা
প্রবেশ করুন। আমাদের বিভাগরা আপনাদের সামনে এখন মঞ্চে অভিষ্ট হতে যাচ্ছে। যারা যত বেশি মহাপাইবে বাজার দোকানপাট যারা টঙ্গাই রঙা অঙ্ক হয় নাই, আপনারা সবাই মাঠের ভিতরে প্রবেশ করেন। রাস্তা ব্লক করবেন না। অ্যাম্বুলেন্স আছে, বিভিন্ন ইমার্জেন্সি রোগীরা ফেলে মেরা যত মাঠ বেশি মহাপাইবে, যত মাঠ বেশি যত মাঠ বেশি মহাপাইবে যত প্লিজ 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 মাঠ বেশি। আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন। যারা মিছিল করে আছেন, মিছিলে যারা অংশগ্রহণ করছেন, আমাদের যুবকরাকে দীর্ঘক্ষণ আমরা অপেক্ষা করার পর আমাদের যুবকরা এখন আমাদের মঞ্চে ভূমিষ্ঠ হচ্ছেন। আপনারা দয়া করে মাঠের ভিতরে প্রবেশ করুন। মাঠ বেশি মহাপাইদি ব্যান্ড পার্টি সেট রান্না থানায় মারা থানানি বাড়ি ব্যান্ড পার্টি যারা বাজনা সেট রান্না অঙ্ক নাই। রিসা কই ফেনানি বাই অঙ্ক নাই আমি পিজিনো রিসা যারা টিডব্লিউএফ নি নেতৃত্ব অবরণ সানাই মহারাজাস যারা রিসার নাই খাইদে আস্তে আস্তে আমি টিডব্লিউএফ নি প্রেসিডেন্ট তাও ভূভাগ রানা রিসারি নাই চম্পারানি ত্রিপুরা মায়াদি চাকমা যিনি মহারাজান রিসার নানি বাগে আং পাই নাই আপনারা দয়া করে মাঠের ভিতরে প্রবেশ করুন প্লিজ। রাস্তা ব্লক করবে না। বিভিন্ন ইমার্জেন্সি আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আসতে পারে, ফায়ার সার্ভিস আসতে পারে। প্লিজ প্লিজ তারা কত কিছু হাঁপাইনি। কই নাই सुकुमार देवबर्मा नोनो रिसा कई फाइनान बागा कई सुकुमार आं फाइनाय दिनैनि सामनु बाजारनि मात किनै कपलुं खायै बीजेपी रो खबर मानखा এই যে বড় জানান রেখা ভূভাগ রানী পার্টি সামনে পাশে লাগিয়েছিল বিজেপি হাতে রেগা নাই বিজেপি ভোট নাই হিংসাদি রেগা নাই কাজ নাই চাকরি নাই বিজেপি ভোট নাই বিজেপি হাতে তিনি কই নাই তিনি সভানি সভাপতি যিনি এখনে আমাদের মহারাজা ভূভাগরা মহোদয়কে আমাদের 5 নম্বর কেন্দ্রের মাননীয় ত্রিপুরা মোটা প্রার্থী হংস কুমার ত্রিপুরা রিসা দিয়ে বরণ করে নেবেন। সবাই একবার তুলে হাত তালি দেন, সবাই হাত তুলে দেন। ভূভাগ রাখি মহারাজা কি, ভূভাগ রাখি ত্রিপুরা মোটা কি, দেওয়ান সংঘ কি, দেওয়ান সংঘ কি, মহারাজা কি ত্রিপুরা মোটা কি। বেলাকে আমরা sini tabugni Parti Presiden Dorman Tripura Ajang Khaidi Nilis Tobode Dorman
ang tini kolay tinini sabani sabapati চিনেরও ভাই মানজার ফাইজাক চিনি 40 বছর কমিউনিস্ট নেতা বিএসসি চেয়ারম্যান কাসাম আনি আনন্দ চেয়ারম্যান তাকুবনা আং তিনিনি সবানি সভাপতি উমল বরম রবে আসুকনানি বাগে আং কইও যত আপা খবর বাদিন 15 বছর নি কমিউনিস্ট নি বিএসসি চেয়ারম্যান আং কই নাই চিনি ওরো চিনি সাইনেস চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি ত্রিপুরা সারানি পাহাড়ি বাঙালি রানি খাসুকসা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি বাঙালি জনপ্রিয় আমাদের মহারাজা ত্রিপুরা নেতা পাতি সুপ্রিমো আমাদের সাইনেস মহারাজা প্রদূত বিক্রম মানিক মহোদয় চিনি বুপাগ্রাম আং আসুক নানি বাগে বনা খুলমং ইয়াফারো চিনি লগে তিনি লগে লগে তিনি আর ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি অন্য স্টেট নি চিনি আর ফাই মানজাক ফাইজাক নারওয়াই অঙ্গয় এমডি লেন্ডু सब लोग यहाँ में 1 मिनट मेघालय से एनपीपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर्मर मिनिस्टर अपना कॉन्राड संगमा का बड़ा भाई जेम्स संगमा भी यहाँ में आया है और जोर से ताली करो तभी चीनी बिस्कांग कॉक्स हनाई चीनी मेघालय नि चीफ मिनिस्टर ने बिनी अकरा चीनी जेम्स संगमा एमपीपी नि नेता बड़ा दाबुक नरौनी बिस्कांग कॉक्स साइखनार नहीं आंग कोई नहीं जेम्स संगमा जी को मैं अनुरोध करता हूँ बीजेपी हटाओ बीजेपी हटाओ हमारे बहुत ही प्रिय नेता आपके महाराजा प्रद्युत जी आपके त्रिपुरा मोता के उम्मीदवार कैंडिडेट हंशु जी यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी त्रिपुरा मोता के वरिष्ठ नेता मेरे साथ आए हुए मेघालय से हमारे पार्टी के नेता एनपीपी पार्टी के और यहाँ पे आए हुए हजारों यहाँ के जो पब्लिक यहाँ पे जो आए हुए हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है यहाँ पे जो आप सब अपना प्यार अपना सम्मान महाराजा के लिए त्रिपुरा मोथा के लिए और आपके कैंडिडेट हंशु जी के लिए आप लोग जो यहाँ पे दिखाने आए हैं उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं यहाँ पे आज मेघालय से आज एनपीपी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पे आज आप सबसे निवेदन आप सबको रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि
एनपीपी तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर क्यों यहाँ पे एनपीपी के लीडर लोग आए हैं? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जो पार्टी है हमारी एनपीपी, हम एक विजन देखते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, सिर्फ त्रिपुरा के लिए ही नहीं, त्रिपुरा के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो कि वन नॉर्थ ईस्ट है। और इस सोच की शुरुआत आपके महाराजा भूभागरा से ही हुई है। और ताले चाहिए मैं। आज एनपीपी पार्टी एक नेशनल पार्टी, आज हमारे चीफ मिनिस्टर श्री कॉनरेड के सांगमा, हम सब में एक ही सोच है कि जो आइडिया जो आपके महाराज भूभागरा ने शुरू किया है वन नॉर्थ ईस्ट का, ये हमें आगे लेके जाके इस सपना को साकार करना पड़ेगा। आज आप सब देख सकते हैं कि आज देश में क्या स्थिति चल रही है। मुझे बहुत दुख होता है भाई और बहनों, बहुत दुख होता है जब हमारे नौजवान, हमारे ट्राइबल यूथ जब दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, दूसरे जगह में जब जाके पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। मैं खुद बचपन से, जब हमारे पिताजी पीए सांगमा, जब वो सेंटर में मंत्री थे, जब वो स्पीकर थे, हम लोग दिल्ली में बड़े हुए हैं, हमने दिल्ली में पढ़ाई की, लेकिन सब समय वहां पे हमें भी ऐसा ही रेसिज्म का हमें सामना करना पड़ा। और अफसोस की बात यह है कि ये इस तरह का जो माहौल अभी भी चलता आ रहा है। कुछ महीने पहले ही अंजल चकमा का इतनी बुरी तरह से मॉब लिंच किया गया, उनको मेरे तरह उनकी आंख छोटी थी, उनका नाक चपटा था, हम लोग उनके तरह नहीं दिखते थे, उसके वजह से बुकु नीचा देखा जाता है। और वैसे ही इस बात का सबसे बड़ा अफसोस हमारे नौजवान जैसे अंजल चकमा, हमारी जो बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, उन सबको इस तरह का रेसिज्म का सामना करना पड़ता है दिल्ली और दूसरे जगह में। ये सब क्यों हो रहा है? आज भी क्यों हो रहा है भाई और बहनों? क्योंकि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट में यूनिटी थानसा नहीं है। और जब महाराजा भूभागरा जी ने थानसा का प्रस्ताव रखा हमारे सामने, हमने कहा कि यही एक हमें आगे जाके हमें एक स्ट्रेंथ, हमें मजबूती देगा। क्योंकि आज मेघालय में सिर्फ 2 एमपी है, नागालैंड में सिर्फ 1 एमपी है, अरुणाचल में सिर्फ 2 एमपी है, मणिपुर में सिर्फ 2 एमपी है, नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के सिर्फ 24 एमपी है। ऐसे स्थिति में भाई और बहनों, संख्या जब हम लोग गिन के देखें तो हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे पास आज सिर्फ इतने कम एमपी है कि पार्लियामेंट में कोई अगर आवाज उठाने, अगर एक करके भी उठाने की कोशिश करे तो उसका कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए आज हमें थानसा चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए, हमें वन नॉर्थ ईस्ट चाहिए। इसी की वजह से आज एनपीपी, जबकि हमारा चुनाव आज नागालैंड में है, हम आज एनपीपी नागालैंड मुकुटचुंग डिस्ट्रिक्ट में कोरीडांग कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं।
हम लोग हाफलोंग में इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोग बोको में, हम लोग आसाम में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आज मैं आपके भूभागरा के साथ, आप सबके साथ इसीलिए आज आया हूं, क्योंकि ये यूनिटी, ये थानसा, यही हमारे सभी ट्राइबल भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट में जो सब लोग रह रहे हैं, हमारे लिए यही एक ही जवाब है, जो कि थानसा है, यूनिटी है, जो हमें आगे लेके जाएगा। इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे मौका मिल रहा है इस रैली में हिस्सा लेने का, आप सबका प्यार आज आंखों से देखने का, और मुझे पूरा उम्मीद है, मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब अपना मूल्यवान वोट तिपरा मोथा के कैंडिडेट को देंगे, अनारस के सिंबल में अपना कीमती वोट आप देके हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है भाइयों बहनों, जिताएंगे ना आप लोग। थानसा, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Tabuk dorongni biskang pang sanai sini Tripura Sarkarni Boram Ganang Mantri অর্থাৎ ত্রিপুরা মুথা পার্টিনি জেনারেল সেক্রেটারি sini Minister Brisokito Deborma মহোদয় মুসাং বৃহৎ Brisokito Deborma na ang koinai kaugdarunani bagai Halo Bahaidon Bekkanore Juju Jotolana Khulumbaika Tini Chamonuo O 5 nong Chamonuo Tini no 17 tarik ni election ni declare ngoi Tini kai Bijoy Utsav Sini Maharaja Faizak Tei Chini Oro Faisok Faizak Sini Meghalaya ni Zen Sangmaji Tei Bini Friends of Tongo Kok Kebang Chaglak Kok Khai Omose Beshi Kotha Koitam na Just important Koyekta Kotha Komu Aজকে যারা এখানে আইছে তারা সবাই শুধু এই 5 নং টিটিএডিসির ছামনু এরিয়ার লোক এখানে কোনো অন্য এলাকার কোনো লোক নাই কারণ আমাদের প্রোগ্রাম মনু ছয়লেংটার প্রোগ্রাম আরেকটা খানে আছে ওখানেও সেম এরকম ভাবে জনগণ আমাদের মহারাজের অপেক্ষায় আছে কারণ এখানে আরেক কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে লোক এনে এরকম প্রোগ্রাম করার কোনো দরকার নাই আমরা এই প্রোগ্রামের পরে হাম্বাই পাড়াতেও যাব ওইখানেও লোক জড়ো করা আছে সুতরাং এই 5 নং মন্ডল সামনে কনস্টিটিউয়েন্সির লোকদেরকে আমাদের ত্রিপুরা মোথার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আমাদের মহারাজ এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য সব সময় চিন্তা করে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়াও আমাদের বাংলাদেশে যারা আমাদের চাকমা ভাইয়েরা বোনেরা আছেন আমাদের ত্রিপুরা ভাই বোনেরা আছেন বাংলাদেশে যারা আমাদের হিন্দু ভাই বোনেরা আছেন তাদের জন্য শুধু আমাদের মহারাজা কথা বলে আর কোন লিডার ত্রিপুরা রাজ্যে কথা বলে না সুতরাং আগামী 12 তারিখের ভোট আমাদের মহারাজের মনোনীত প্রার্থী শ্রী হংস কুমার ত্রিপুরাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে এখান থেকে আপনারা রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠাবেন আমাদের জয় শুধু ত্রিপুরা মোথার জয় না এখানে এবার জয় হলে সারা ত্রিপুরার আমাদের বকুমবাড়া নাব সেপ্তার জয় হবে সুতরাং যে এনজল চাকমাকে
আমাকে মারা হয়েছে উত্তরাখণ্ডে, শেখ রাজনের বিচার আমাদের ত্রিপুরা মথা, আমাদের কুণ্ঠাইবাড়া, আমাদের এই থানচা এই ইউনিটি করবে, আর কেউ পারবে না। তাখর পুকুরক নরক যত্ন হামবাই 12 তারিখ চিনি ইয়ত রক স্পেশালি শিকলা সকাল 8টার মধ্যেই আপনাদের ভোটটা প্রয়োগ করুন। এরপরে বাকি সব খেলা আপনারা করবেন এবং বিজেপিরা চেষ্টা করবে কিভাবে রিগিং করে জিতা যায়। সুতরাং আমাদের শিকলা শিকলি ইয়ত রেডি থাকবে যে কেউ যদি রিগিং করতে আছে তাহলে ওটার প্রতিবাদ এবং আমাদের সেই লড়াই দিয়ে রুখতে হবে। আমি আর আমার কথা দীর্ঘায়িত করছি না, আমাদের মহারাজা কথা বলবেন এবং আরো আমাদের প্রোগ্রাম আছে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। ताबुक नानानै पुस्कांगो पाक सानाय चिनि त्रिपुरा सरकारनि बरम गना मन्त्री चिनि बृषकी तुषार पाक सामानि परेयो समय किसा कम अमहाय खेलाय ब्रुक चिनि 5 नং सामनो कन्स्टिट्युएन्सि एलाकागो दुईटा प्रोग्राम काइसा हामबायपारा काइसा सामनो ताबुक अबनि परेयो महाराजा हामबायपारा थांनाय अबनि बागै समय आनि आनंद चेयारमैन आनि मोहनलाल आनि जनराम रियां आं निजे खूब पाक सालिया अন্য দিনে पाक सानाय ताबुक আপনাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন, সময় কিছু সংকীর্ণ। ঠান্ডাময় চাকমা আমাদের কারবারি সিপিএম এর বরিষ্ঠ নেতা, আপনি মঞ্চে আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি আপনার দলকে নিয়ে। তাবুক চিনি বেসকাঙ্গ পাক সানায় চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি মহারাজা 184 জনা 85 জনা রাজানি চিনি লাস রাজা চিনি সাইনেস চিনি ভবিষ্যৎ চিনি জেনারেশন চিনি মহারাজা পদত বিক্রম মানিক নারানি বুসকাঙ্গা নাংমানি কৌসাই খনারনাই বিনি পরেও চিনি ত্রিপুরা মুথা পাতিও 187 ফ্যামিলি বিজেপি এক আগে 297 ভোটার জয়েন করাই তাবো নারানি বুসকাঙ্গা মহারাজ কৌসানাই মহারাজ I love you. Ang puilo no norok no khulung mas kangya pharo. जतनो चिपाए यहाँ में हमारा चकमा लोग है, हाथ उठाओ। नागबादी लोग हाथ उठाओ, नागबादी लोग हाथ उठाओ। जूजू क्या हो गया रे? हार्ट अटैक आ गया। प्रथमे आमी आंगबिशिকক सागलात जरा कुरुई हमको हम्बाई पारा जाना है, उसके बाद हुकुतुइसा जाना है। आमी बेशी कथा बोलबो ना, समय कम आछे। आपको सबसे पहले अंजोत्तनो नरकनो हम जागो। आई लव यू, आई विल बी আমাদের একই মেসেজ আছে এখানে। এক জায়গাতে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছে ডক্টর প্রফেসর মিস্টার মানিক সাহা, আরেকটা জায়গাতে আছে আপনার হা রাজা, হা বাগরা, হা বুবাগরা। 12 তারিখে আপনার মন তয় করতে হবে। এক জায়গাতে আপনার হা বুবাগরা যে আপনার ছেলে মেয়ে আপনার বাচ্চার ভবিষ্যের কথা কইতাছে, আরেকটা জায়গাতে আছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিচ্ছু কথা এক শব্দ বলে নেই, মাত্র বলছে
মাত্র বলছে আমার ভোট দিলে এই হবে, আমার ভোট দিলে জল পাওয়া যাবে, আমার ভোট দিলে রাস্তা পাওয়া যাবে। আপনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি আমাদের মাথায় বন্দুক রাখে বলবে আপনি আমার ভোট না দিলে আমি রাস্তা বানাবো না, আপনার বাড়িতে জল দেব না। এই মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা ভালো নেই। আমাদের বন্ধু এখানে আছে জেমস সাংমা, উনি ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, মেঘালয়ের পার্টি আছে, উনার সরকার মেঘালয়তে আছে, নাগাল্যান্ডে আছে, মণিপুরে আছে, অনেক রাজ্যতে আছে। উনার বড় ভাই, উনার ছোট ভাই কনরাড সাংমা। একটা কথা আছে, আপনার বিচার করেন। जब अंजल चाकमा को मारा गया था कि नहीं? क्यों मारा था अंजल चाकमा को? बुकुंबारा नागबादी। कोई नहीं जानता था कि अंजल चाकमा है, रियांग है, त्रिपुरा है, देवबर्मा है, जमातिया है, कोई नहीं जानता। देहरादून में जब अंजल को मारा गया, पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, उसको चाइनीज बोल के मारा गया। सबसे पहले हम लोग और चाकमा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, हम लोग मिलकर पुलिस में केस रजिस्टर किया, प्रेशर किया, उसके बाद फोकस में आया अंजल चाकमा। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। एडीसी से सबसे पहले पैसा अंजल चाकमा का फैमिली को हम लोग दिए। पूरा हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोग बोला, और जेम्स सांगमा का भाई मुख्यमंत्री मेघालय का कॉनराड सांगमा ने, हम लोग दोनों ने बात किया अंजल चाकमा। जेम्स, अंजल तो गारो नहीं था, पूरी तो हेलो, बीजेपी ने, अरे बीजेपी ने करण काटा है, लेकिन पावर में आएगा तो जेम्स सांगमा गारो है, यहां में कोई देवबर्मा है, यहां में मेरा दोस्त एंडी ये नागा है, हासी है, कोई चाकमा है। लेकिन दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, अगरतला में हम लोग सब बुकुंबारा नागबादी है। और जिस दिन बुकुंबारा नागबादी नारबुंग हमारा नाग चेप्टा का थानसा हो गया ना, एक जोता हो गया ना, त्रिपुरा में हम लोगों का शासन होगा। आप देख लो, आज के আমাদের বাংলাদেশে আমাদের মগে মারা যায়, আমাদের ত্রিপুরা জাতিরে মারা যায়, আমাদের চাকমারে মারা যায়, আমাদের হিন্দু বাঙালি উনার মন্দিরে উনার হত্যা করা যায়, মন্দির জ্বালায় যায়, বুদ্ধ মন্দির জ্বালায় যায়, গির্জা জ্বালায় যায়। আসামে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, উনি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী আছে, উনি প্রতিবাদ করছে। আমি ত্রিপুরাতে প্রতিবাদ করছে।
আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মিস্টার প্রফেসর মানিক সাহা এক শব্দ বলে নেই। কেন? সাহস নেই, সাহস নেই। আর যেই দিন আপনার কাছে সাহস থাকবে না, না এই রাজ্য আপনার থাকবে না। এইবার 5 নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সি দিয়ে হংস করো ভাইদি, হংস ভাইদি ভাইদি আমি শুনছি আমাদের, আমি উনার স্নেহ করে, আমি ওনার ভালো পাই শম্ভুলাল চাকমা। আমি শম্ভুর বিরুদ্ধে না, আমার দেখা করলে ভালো দিয়ে কথা হয়, ভালো সম্পর্ক আছে। উনি, আমি দেখেছে ফেসবুক পোস্টে উনি বলে রাজা চাকমারে ভালো পায় না, এই মিথ্যে কথা আছে। মানিক শাহ চাকমারে ভালো পায় না, রাজা চাকমারে অনেক ভালো পায়। আমি চ্যালেঞ্জ করে আমার সামনে আপনি ডিবেট করেন না, 10 মিনিট থাকতে পারবো না। আগামী দিনে আমাদের মনু 6 লঙ্কা দিয়ে কে জিতবে? হলিউড চাকমা। হংস ত্রিপুরা 5 নম্বর দিয়া। আর শম্ভু, আপনি বলি আমি চাকমারে ভালো পাই না, আপনি অপেক্ষা করেন मोहनलाल 28 से दिखाएगा, दिखाएगा कि थानसा का पावर है, एक जोधा का पावर है नागबादी बुकुंबारा को प्यार करना। 12 तारीख के अपने हस्बैंड के ना आएगा कि नहीं? वहां में पीछे आप लोग निकलो, वोट करो और 17 तारीख को यहां में हर बुकुंबारा, हर नागबादी, हर तिप्रासा, हर त्रिपुरा का लोग, बंगाली, तिप्रा, सा, चाकमा, मोग, जमातिया, देव बर्मा, सब लोग, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, सब लोग यहां से विजय मिशन निकाले। आप लोग हैं? जोर से बोलो चकमा बाबू, जोर से बोलो। हंसो, यहां में आप त्रिपुरा, ये चकमा अगरतला में ले जाओ, सब बोलेगा भाई भाई। लेकिन हम लोग छामनु में बोलता है वो चकमा, ये त्रिपुरा, ये चकमा। अरे कुछ नहीं है, ये चकमा भी गरीब, ये त्रिपुरा भी गरीब। ऐसा वाला तो अमित मानिक शाह अगरतला में बैठा हुआ है। जिस दिन मेरा चकमा, मेरा त्रिपुरा एक हो जाएगा ना, ये आप लोग सब का बच्चा उठ जाएगा। ठीक बोल रहे हैं? ये तो मिथ्या कथा नहीं। आपका सोल्यूशन एक ही है, एक जोधा। यहां में जो त्रिपुरा लोग हाथ उठाओ। चाकमा में थानसा का मतलब है एक जोधा। सब बोलो एक जोधा, और जो से बोलो एक जोधा। यहां में चाकमा लोग हैं, हाथ उठाओ और उठाओ। आप लोग बोलेगा थानसा, अरे गला फाड़ के बोलना पड़ेगा। ओनली चाकमा लोग, ठीक है? थानसा। जिस दिन चाकमा थानसा बोलेगा, त्रिपुरा एक जोधा बोलेगा ना, चाकमा का बच्चा भी उठेगा, त्रिपुरा का बच्चा भी उठेगा, क्योंकि नागबादी बुकुंबारा का बच्चा उठेगा। बस ठीक कक्षा, ठीक कक्षा का काम न सागो। सब लोग एक आवाज में। क्या था आपका स्लोगन?
बीजेपी? अरे हमारा ब्रू है क्या यहाँ में? कहाँ है ब्रू? आप लोग कहाँ से आया? वो तो बोलता है बांग्लादेश से आया मुख्यमंत्री। आप लोग हानि पिसा है कि नहीं? तो जवाब दो। आई लव यू माई ब्रू पीपल। मैं ब्रू को बहुत प्यार करता हूँ। प्रॉब्लम है ब्रू को प्यार नहीं करता। जिस दिन ब्रू एक हो जाएगा ना, ब्रू भी एकदम उठ जाएगा। देखना, मैं अपना रियांग को अपना ब्रू पर उठाऊंगा। आप देखना मैं कैसे आप लोग उठाता। सब लोग एक आवाज में, जेम्स, आज मेघालय का हमारा भाई को खानसा बोलने बोले, हाँ, एक जोधा बोलने बोले। जेम्स चकमा में एक जोधा, ओके। ये बोलेगा एक जोधा, आप लोग बोलेगा जिंदाबाद आयुक लक्ष्मण, ठीक है। तब ये बोलेगा थानसा, आप लोग बोलेगा आयुक लक्ष्मण, ओके ओके ओके। एक जोधा, थानसा। देखो नॉर्थ ईस्ट को भी एक कर रहा है ना। हाँ, जिस दिन ये हम तो बुकिंग कॉलो खतरनाक लंबा है। हाँ, लेकिन जिस दिन हम लोग सब एक हो जाएगा ना, हिंदुस्तान में भी, दिल्ली को भी हम लोगों का बच्चा का भविष्य के बारे विचार चिंता करना पड़ेगा और हम लोग राज करेगा। आं दाबो कोई चिनी जॉइनिंग पार्टी बीजेपी यहाँ फाइनाल दरेन त्रिपुरा, मदन मोहन त्रिपुरा, चिनी बारे तंखा बुद्ध लक्ष्मी त्रिपुरा बिनी नेतृत्वे मदन मोहन त्रिपुरा, स्वागत रंजन त्रिपुरा, मनोरंजन रियांग बिनी नेतृत्वे जो तो शाखा फाइवेदी जागा करे प्लीज फ्लैग